চিনিহা চিনি অধিকার চিনিহা চিনি অধিকার খোরাং खोनादो চিনি খোরাং खोनादो ओइ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट चिनि खौरां खोनादो ओइ त्रिपुरा गभर्नमेन्ट चिनि खौरां खोनादो TTIDC Hanosu Nagar Panchayat Islamia our land our rights our land our rights TTIDC Nagar Panchayat Islamia TTIDC Nagar Panchayat Islamia চিনিহা চিনি শাসক আপনাদের সাথে কোনো কথাও বলবে না আমাদের আপোষ আপনারা movement kalian ni movement satu kalian ni kalau koyo ambak district ni of Bisramganj the Bishalgarh subdivision andhra Nagar Panchayat general ni dilemani sing khajak mani sing saimonal 29 29 tarikh singno je jela sasok DMN collector boringkha sing 30 tarikh hongke hearing mangkha 31 hongka sing juda singni thaka je jagao khoraksa Indian ni samai tangjak jela sasok bosaka tamnai norok ni ADC area ba ha najaglak pai to pai suinai abo khaijaknai jesepono abo mi tongthungni samani akok aro 0% bo kok naragya ke bon bagai tini singora kasona nangka ba phaina hai ka phaina nangal khamu tangni hengke sing nagar panchayat ni balai kaham nagar panchayat na ni development abo kaham haipono ADC area no nang badroi jebabe tongo abo again jipon abo taloridi bini je sima nidaron je kono ambagai sing tini oka somani omo kebuni biridya party buya oha srai je ADC ni je ADC khamani siming bini je map khajak kesara haipano tamna DSR camp tangna bagai ADC song sini government ADC government NOC rekha ADC tam DSR camp tangna bagai tabu SP ngatai DM office gani nor kwangma development ni bagai no ADC sarkar no har khable ekan ajagawa no tamnai ubu khajini riable general khajiba panchayat khajini nai ar tak jam koksa 3 bar panchayat booth 2 bar panchayat booth rakha ADC o tamni non tribal tongkha bo panchayat booth rakha kaham ko rudi hei diba haipono abono ortho mo haya je nang amono haike tlang than ar nogo asugui panchayat secretary বা তহসিল বড় ডিসি যারা SDM বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলে বড় গাউনা জাস্টিফিকেশন এডিসি গভর্নমেন্ট তাই ট্রাইবাল ফেয়ার তাই লোকাল নং ইলেক্টেড বা গমাংমা নি বুদ্ধিজীবী নতইনো আমহাই এডিসি সিমনা নিদারণ বা আমহাই ট্রাংপ্রক সাইসে খানে আমক অফিসিয়াল ককসে जों नन अफिसियेल कासिमान साया तारमाने अफिसियेल साव रुल ब्रेक खायगा खरकसा जिला शासक खरकसा DMN कलेक्टर नों ठीक के जस्टिफिकेशन खाया मुखबाय सामाबायंगा रिटेन प्रूफ से संनायो रिटेन सेबले गा आबोनि एगेन्स्ट से तिनि लामा कासो जों आरो हाजिं सागा केबनि बिरिदैया आमै बरग खायो जे अमो ताबुक ब स्राय स्राय खायनाय आबोनाव जेबाबे नोटिफिकेशन रेखा आबाखनो ब आबोनाव उद्र खायनाय जे आगे तंगहाय आबाहाय खायथों गा सानदिंनाय हायके बते बोलता जोंनाव वायलेंस तिनि चेंग्राखा आसुबाय थागिया बस सोंनायो जों पिसफुली गोसां शांति भाबे न जेबाबे दङ तारमाने सेबलाइट मे बतङ ताबुनि जुग एगासिनि जे अफिशियली जे बो खायनाय गा आगिनि जुग थांगा आगे जागा सकांगे तहसिलर दंतै यां आसे कानि याक बाय ताल खायनाय छुइरु प्रेक्टिकल जागा बालाइन थांबरके 1000 कानि नों तिसै दंखायां 1500 ते 500 नायथुगै माया आगा नोंताबुक नि जरावो ता कम्पिउटाराइज अमाहाय मडेल जुगो आमाहाय के राखायन थांथों जों बरल ताव एवार उंजाक जों ताव सिजाजाक जों ताव सुदु सिजाजाक सिमिया जतन जों तगै नाखन जों साइमानो कम्पिउटार तगै नाखन नगो तगै ताव नायमामले सिस्टेम दङबा गावना
क्लियर और अबनो मेसेज जे तिनी अमो जे जिला महाशासक बिन साकाव तफां तंथों बनो तामनाय रिटेन बाबे जे आगि तांमा हाके खलाय रथों आसे तो सोंनायो अन बागि तिनी सोंगाव लामान कासो